अद्दास्तोत्रम् ओम नमः अद्दाय शिनो वत्स प्रवक्ष्यामि अद्दास्तोत्रं महाफलं जापटे सततं भक्त्या स एवं विष्णुवल्लभं मृत्युवदि भयं तस्य नास्ति किंचित् कलौ जुगे अपुत्र लभते पुत्रं त्रिपक्ष्यं शवनं यदि दौमासौ बन्धनात् मुक्ति विप्रभक्त्या सुतं यदि मित्रवत्स्यं जीववत्स्यं जनवासं श्रवणं यदि नौकायां संकटे युद्धे पठना जयमा पुण्यात् लिखित्वां स्थापयेत् गृहे नग्निचौरभयं क्वचित् राज्यस्थाने जयि नित्यं प्रोषण्या सर्वदेवतां पापनिविलयं जन्ते मीतमुक्तिमवापुण्यात् ॐ ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गलम् इन्द्राणि चमरावत्यां मम्बिका वरुणालये जमालये कालरूपां कुबेरे भवने शुभां महानन्दाग्निकुणे च वायुव्यां निगवाहिनीं नैऋत्यां रक्तदन्ता च वैशन्यां शूलधारिणीं पाताले वैष्णवीरूपां सिंहले देवमोहिनीं सुरसा च मणिदीपे लङ्कायां भक्तकालिकां रामेश्वरी सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमे विरजा ऊर्ध्वदेशे च कामाख्यां नीलपर्वते कालिकां बङ्गदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वाराणस्यां अन्नपूर्णायां गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी परां द्वारकायां महामायां मथुरायां महेश्वरी खुदास्त्वं सर्वभूतानां विलास्त्वं सागरस्य च नमामि कृष्णपक्षस्य शुक्लाशैकादशी परां दक्षस्यां दुहिता देवी दुःखजोग्यविनाशिनीं रावणस्य जानकीस्त्वं हि रावणध्वंसकारिणीं चण्डमुण्डवधे देवी रक्तबीजविनाशिनीं निशुम्भशुम्भमथनी मधुकैटवघातिनीं विष्णुभक्तिपदा दुर्गां सुखदा मक्खलाशराम् आद्यास्तवमिमां पूर्णां जा पठेत् शतं नरं इह सर्वसुखं भक्त्या तत जाति परं पदं सर्वोच्चरभयं न स्यात् सर्वव्याधिविनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभ्यते नात्र संशयं जया मे चक्रद पातु विजया पातु तिष्ठतं नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे सिंहवाहिनीं शिवद्रुति उग्रचण्डा प्रत्यङ्गे परमेश्वरी विशालाक्षी महामायां कौमारी शङ्किनी शिवां चक्रिणी जयदात्री च प्रणमत्या रणप्रियां दुर्गा जयन्ती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंही च वाराही सिद्धिदात्री सुखप्रदां भयंकरी महारुद्री महाभयविनाशिनी इति श्री ब्रह्मजामले ब्रह्मनारद संवादे अद्यास्तोत्रं समाप्तम्।